आज़माक गुनहगार आज़माकार लियाकत अमीन। शब सख्त तहारत अच्छु गिंदगाहत कुशे जाना इस्तार गु 14 माह वाप कब तगता जंबरा आसमान बानूरिय किल्लय चीर दातगत मस्तें चोल ज़िरे बालादा पुशगाता गिरो गुल ज़मीन ब्राहनगी दिलबंद सरा नाचात दूर रेके सरा यक 16 साली वरनाई निश्तगत सक परेशान मलूरत दम पसाद चक्की जो तो बाजार नीम का चारे थे दुआएं बाजार खामोशत यक कुचक के हम राश के तवार नेस्तत गडियाले चारित शफे यक्को नेमत अनागा वरनाए लुंटानी सरा बिचकंदगी बिनाबुत चम्मी रोजना बुत्ता बाजार दरमियान अच्छा यक्की पैदा कत आजुत जुत अत को वरनाए ग्वरा नेश्त ये यक 14 साली काड़ियत रंगो द्रोशमा जन्नती हूरिया कमतर नहत वरना हपा बिचकंदगी जुस्कुत नाजो तो मर्चिबाज देर को तक मनगुश्त बिगिंदे तो नयाए मन बेबा हो मयाहा गप पिशित के मैं गोरा लहते मेहमानत कगत ये शुम्मादा यक बजा पुतारियो गप खुद पमीशा देर बुत आया पा बेसमाई नाजो वती हम बाजा जुर्त सुहेल जान तो बांदा कराची रवे बारे मनी चे हाल बीत फ़िक्र मका नाजो उदा बेकंत यकरूची मानो तो मुरादानी तहते सरा मेहरे नो की द्रोश में सिंगारा भले सुहेल जान जिता ये दर्द मना जिंदगा नए लीत हैर तो और अवगाए अल्लाह तहीने के बान पे बात नागहा जम्बरा ग्रंदेत गिरो का शहमकोत और शलकदात नाजो सुहेल पादत का वती वती लोगा रहा दग बुत्ता सुहेलो नाजुए मेहरो दोस्तिया कोल्ली दुनिया मालूमत वादी सुहेला दहमी जमायत पास को ताइया वती पिता रगुश्त अब्बा नीम मना नाजुए गुमा सीर बेदे रंदा मन वती वास्ता नौकरी शुहास कना आइए पित यक सीरें मर्दुमियत आइया नमनत के सुहेल नौकरी बेकन तो आइया गोश्त मनीजाग तो अंगत पुआन सीर रंदी चीज़ी पता नाजो हम तय जिंदे नाजो हैं पमीशा आया वती पिते हबराना नाकुत नकुत सोहबा सोहेल दीं पा कराचिया रहा दगबुत कराची आया र ताहिर नरस्त एक साल पर मुश्किल वाजें थी कॉलेज छुट्टी बुता आसा गल बुत के मनवती पोली मीतगा रवा नाजुआ चारा बारी आया दिगे चीची हयाल कुत आज सोहबा बसाचा कराचिया दरकप दुमी रूचा अवती मीतगा सरबुत लोगे पुथरगा गो आइए अव्वली जुस्त को माता हमेशत के हम्मा बारे नाजो चोने अब्बा तो सपरा बुत्त के जंदो पंदे कमे आराम बिका रंदा तरह नाजो हाला दिया भले आइए चों आराम केत अम्मा मनी जिंद नाजो मन जिंदगा तहना माइए वास्ता भले आइए माता एच न गोश्त असक परेशान बुत के मना परचा कम में पिसकग न खुद आइया त्रुंदा माथे नीमगा चारे तो गोश्त अम्मा तरह खुदाए सोगेंदे सरजमे हाला बेदे अल्लाह मगार बुतों बारी मनी नाजो चोने आइए माते चा मरसीक बुता वती चौके अंबाजा जोरत अब्बा नाजो सुर को तक सुवेले सरा गुशे जमरी ग्रंथि कप्त आइए दुनिया वीरान बुत आई को इसका की गोश्त भले अम्मा नाजुआ परचा सीर पोत तई रवगे हफ्त रोचा रंद नाजुआ पिता मालूम बुत कि आइए जिनक के लाभ पोर रहे आइया वती हिज्जत रखीनगे हाथरा वती नाकुजत के गुमा आइए निकाह कुत आइए तई पितारा गोश्त के तो सोहेला लौटाइन इचुक सोहेलेगे भले तई पिता गोश्त के मन्नी नाजुआ वती निशार न कना सोहेल पा बेहोशी वती लोगा दरद तेम पा आजू में लोगा दरवाज़गी हम नटुके तो पा बेहोशी तहा पुतिर्त
دستی یک سیاہیں جنینی برانڈے چیرا نشتہ و گودے دوچگائیں انچو گندہ گاہ گاہ گوشے زانا 80 سالیں بلو کی جنینہ وحد سہیلہ ردیستہ گوشتی بیا سہیل بنند ہاں حیران بود کہ یہ جنی آدم من اجبر ندستک بلے اشیا من زانت آیا جنی آدم نیمگا یک نگاہی چارت اوپا بی تاہیری گوشتی آزو میں لوگ ہمیشہ ہاو ترا کار است کار نیست بلے نازو کجا شتگ یک نازو مرتگ و یک کی ہمیشہ کی تی دیما نشتگ لذا آزو میں لوگ بانو آیا گو ایرانی جنینی نیمگا چارت آیا باور بوگا نہت کہ ایمنی اما 14 سالی نازو ہیں کہ آئیے دیما ہورا ہم پوتی شررنگیا پہر بست نکو تک آئیے دلا بیم پیدا کت جنین چما عرص شلگا تھا سہیل جان ای درات جتا یہ درداں ای تی عشق آس بتک کہ منی درائیں اندام صدقگ سہیل چا گونگے بوتا اشتا تگت اناگا گوانڈی زہگے گرے وگے توار بود جنین پادت کسے تہا شد پس زہگے ساڑے نگا سہیل چما چا دوترام پرس کپت کے زمین ہاکاں وتی ہم بازاں زورتا او ہاں